Kana volasang ni bagatikibu na kiana wa seva na tikina itin karua. Ni ko sa wareda na vanua na siang ni tiko kina na mbula me vua taka veiko. Konandau vinro yaki ka tiko sense e burubura. Ni sayandra ni mbulo benakatalmai na lubini kalau ko ni sa marao tali tiko mai e na dua tali na matakabo. Au ngustali tiko ni kalau, ngustali tiko ni First Light Gospel Ministry, me o bagayandra ko bagang bulatali, ko bagang binibinakatali, be kemani, e na dua tali na matakabo, ni rao tali ninda may shota, ni rao tali ninda na may veitala no tali, ka bewa siya tali tiko, e na nona bosa na kalau. Au kinda ba ki kemani sa tiko, na ada tali, ni nonda turanga, ke na nonda bagang bula, nangwani turanga ko Jisu Karisto. Nimber ni wadanga utiko na nonda vengaravi bewasei ena matangan de indai au suriti kanda na bonua duinde da banganda du warong tiu maikina de kabina kami lolonga na ulunda dan garama na kalo ena dua na masu da masu amanda tamai kema misaka mai loma langi na kalo levo na kalo ndaulo loma na kalau endondono menuro kobi, na kalau sakatalangay kilikili menundo kai. Belate ni okiamu ni indondonga na kalau kasyanga talendo. Nusabangan dinatagi kiamu ni sangoti, enatakatangan ni bembuli, ni siyang nindua no alerua kaya. Enatakatangan ni may mipakambulay, anandala na may kalibari. Siyang talangan nindua no alerua kaya. Enatakatangan ni may misoptabi, kamaroroy bolituna, ni may mimbula. Ena bengau na sao che nambongi me doba tali tiu mai dua tali na mataka bo ende indai o kemo ni ndonga nu bengarabi sa tiu kena inui ni no mani lesu bagro tali mai o kemo ni nga nu na lesu ke mami lesu tali mai me bakana no mani bosani ala kabang dei ta tiu be ke mami ni burubura ke mami mbula tiu kina ungo e senga ni ne mami koro tundei na ne mami koro o koe kunisa mai voleo tina nomunindra ena delana mai kalibari ena koro taumundu o koe ke mame vangailia ena bugini mami balabalada na nonandra na libiamuni na ngoni turang o Jisu Karisto o koe sa ne mami lesu talakina ena matanga indai ke mami lau talamai veke mani kabautu sai ke mami veke manu ni ke mami tamatam bale ka ke mami tamata i balabalada kera turanga mi ke mami busoti mi ke mami bakasab-sabanta ki ena namunindra namuni bosa warotale mi ke mami na biyo seikina ena matangan ni koa ke misa kerea na yalo tambo nang kasinibulin dundungan ni namuni bosa koan dundungan ti kubana lai seni ni be wabulidi mana namuni bosa ni alo binang nakalo ni bosa be ke mami ena matangan dindai binaka baka lebu sara turang na namuni loloma binaba lebo kalibari binaba lebu na lubia muni ersan dambe ka barong tali tikumai enan dua tale na mataka bo ende indai binaba lebu sara turang sa ronga dani mami masu Jisu na isoro ene mami wambula emeni Jisu nanonda iulutanga na mataka tale ende indai ka kotobango na kena rorongo a restless wonder au sulebikanda na kena bagande wabiti tale to beau katoka na kena bagande wabiti vei nroaki kasese voli e burubura dotale na kena iba bagandewa erani bagandewa takikina a restless wonder na kakede kona dhakava ena ruku ni manti ni singongo ona senga ni bagadengu kena ona vendro yaki ona lako dhakavongo ona vei i toki yaki lako ike ona senga bagandu ni kuno kine kina na bagadengu so nangauna ndendo baya o kenda so nangauna nda dhakava indona kaba kaya senga ni manata tadakaba talindona kaba kaya senga ni manata nda baganda vito sa ki baka senga ni nda bakila ni baka senga ni kachi na kaya nda bagadar ngori saranga na restless wanda ko nonda ultanga tiko
ena matanga dai. Lamanta mai patike au ena nonda lesoni me wili manta na kiana ibagandewa ena ibolatambu baka peretania. Ena boli Genesis chapter 4 verse 12. Wati buwa seba ena tikina tin karua. Kana tikinungo when you tilled the ground, it shall no longer yield its strength. Ena ngauna ko baka yang ataka kina nangele ena senga tali ni kuna kune kina na kiana kau sana senga ni bola binaka o ndo na kalevo ya ken karua ke kabango na tikinongo a fugitive and vagabond you shall be on the earth. Fugitive toto batanga na bosongo runaway se vein royaki batake na vagabond toto batanga ke na baka sama ni senga ni baka dengo se veto soyaki senga ni kune indo na baka dengo ebida na baka sama bimbi ngandraba na kalo meron indaru tumika na mataka tale indai dona leso ni tale yang pinaka bikindaru mendaru bulida me buketi ko kina na nonda wakarota kikanda kina nona lesu tale mai nangoni turanga ko Jesu Kristo nona lesu mai ko Jesu Kristo na mai ko chiranga wira bagarau ikabaka fail na no mo bagarau and fail talanga na no mo marotaka na nona lesu mai nangoni turanga ko Jesu Kristo anabuna do babunga na nonda do baga na numitiu kena na bata ni venga rabengo na daga ni bosni kalau kena yalo tambo e ame bagarota kikanda kina nona lesu tale mai na nonda ibagambula nangoni turanga Jesu Kristo yene bio kan ni lumani enda na tumika na matanga ni kuwa erwana bakasa tolo na bakasa mabimbi mai matai e senga ni nona inaki nakalo sei kuwa na ka etiko ena nonda ulutanga na restless bata ke na wanda na mbula ni tawa bakadengo kabei toso yaki voli kabei nro yaki voli esenga ni nona inaki nakalo ni kena mbuli na tamata maine bakatiki vu oya na kalo e binakanta menda bakadengo e binakanta menda ndei na binro yaki na beitoso yaki na biokani lumani yambeleta ni yali nanderi na kalo ya mbuli kanda ena ibakatiki bu menda ndei kene karua menda bakadengo na tamante ni kalo na biokani lumani ni bilutaki na kalo ni bilutaki na yalo tambo o kwa nandei ena senga ni beidirianki ena senga ni beitongo yake ena senga ni dhangina poli ena dhangi ni bura enda rumbula tiko kina ena dendai na dhangi ni beibakadalai ena senga ena tamatan dei duna tamata liutagi kwa na yalo tambo di kalau ena tamatan dei kapan dei tangan tiko bikanda na nonta lesoni ena matangan dendai e senga ni nona inaki nakalo seikoya na restless wonder na senga ni bagadengo ke na vei toso yake senga ni nona inaki nakalo ya na tau bagadengo ke na tawandei embeka indona ke na vosa vinaka tau bagadengo ka tawandei ironda sa may nonda mbula tu na tamata oya sa nonda nature tu na tamata oya sa may tiki ni nonda mbula na tamata e na buku ni nonda mbale nonda talaindre kina ipalapala da sini rao ni dona tamata era ni rotaka bagataki koya na mbula oya kila naka e may bolaiki na naitala noa me beleti keni ke ye pele e may bakarambaile butaki nga se kwa na baka sama ni nonda mbale o kenda na tamata mai dei bagatiki bo kama imbiu kina ena rua na yalo ena nonda mbale na kawa tamata mai dei bagatiki bo e ndua nga na yalo nga ni mbale ia
na yale alo ni kenra itala no na vita dini ko ken ke pele sa mai baga rau ta ka vikenda menda rei de rua na yalo mbale ke na senga nimbale ya na te dino ko e pele vate ke na mbale ya ko keni sa mai bukena non da baka sama menda rei de rua na yalo ya ena elalo ke ya tama vate ke ivi na matai ni yalo na biokani lo mani sei kwa na yalo membalanta na senga nimbale na pre-fall wataka na yalo ni post-fall ya na biokani lo mani ninda mai vulida na lesoni membalenti keni ke epele enda sa mai vulida kina na mbula ni tamata e rongoda na daka ni vevuete me da kaba no ngani turanga o Jesu Kristo keni karua na biokani lo mani e maingarava na mbula ne epele se kwa endona tamata e dhingoma do embilinga yana daga me da kaba o Jesu me au keni watake na keni karua e au epele e dhingoma se kwa na daga ni veva mbulai ena mai da kaba no ngani turanga o Jesu Kristo menarai ena ngau no ya ne keni ke epele no nonda rai ona kenda na ngau ne dendai enda rai lesu sana mai wase ruanga tambusakani na tamata dona kene wase erna seng ni dingoma me bakatagi keni ninta sabang bulay ochi mai kalibari dona kene wase enda na tiko kena kwa e baka tayala lo taga tiko na mbula nei epeli ya ura sa dingoma ka bakang bauta na daga ni be bakang bulay sa dakaba oti ena bukunda nangone turanga ko Jesu Kristo. Onuta ka na biokani lo mani ni narao ni oreida na nonda lesoni ena mataka indai. Matai ni baka samoya e senga ni nona inaki nakalo. Ena vuna e lako maikina na bosa ni yala sena covenant. Ni nona na maimate na ngone turanga ko Jesu Kristo. Da tarunga na konteks nembeleti rao na vite dini. Satu kuna ruo berau na vite dini. Raida o Jesu ena mai mate ena delana mai kalivari ana vuna ndo raida kina be tamamun rao antama nindo baka dhambo sorta tiku nandra ndo barong sarba binaka nandra ndundunga ni ngoni turanga o Jesu Kristo o kwa ena mai dhambori ni wote vana undolo nembaki tu chikongo e keli ke epeni ea na ndraea o kwa enta wambulai ki no kianda na tamata. E dhingoma na itukutuku ya o e peli. Ia o keni e senga ni vina kata me dhingoma. Ia na kenda iale alo na tamata tau dhoko e burubura. Enta na wasi ruanga. Enta na wasi rua mai kalibari. E so na dhingomi kalibari. E so ena bilingi levi i kalibari. Ka pangambauta ni vagambulai ena ka e bagadora. Onutaka ni kuni narani tomi kawaya ena mataka intenda yana matai ni baka sama levo karu ni baka sama kangandreba na kalo merandor tomi kana mataka tale indendai sei kwa nono na lambati tadina ko kene yana biokani lomani sei kwa na ka ena yado ninduna tamata embilingi kalivari laivi o koe e na meda taki ira na tamata era dingomi kalivari. Na biokani lomani ngo e automatic nga kina nona mbula tamusakani indona tamata. E da bulida tiko na parovisai e na ibola tambo ni na yado mai indona nga una tiko ngoi liu veikanda. Era na bakara rawa taki karabaka matei kina o ira na tamata ni kalo me baka e laura ena kena di dhenga nandrenga na kaoni nindranga e na ibola ni vagatakila. Ni na yado mai indona ngauna. Erna mai bagararao tai kina ka bagamatei kina uira na tamate ni kalau. Kila uira na bagamatei ira. Uira nga era rejecta ki kalivari. Uira nga ngo erna bagayana taki ira tala na tebor mera yaya. Ni be bagadada ni kina be bagamatei. Ve ira era dingomi kalivari. Endara wasi ruanga mai kalivari. Na kenda wasi e rau sabang matana takatoka o rauna leru na vete dine ungo
ko keni vata ke epele. O epele baka dambo isoro tanga nandra. Kapaka mbauto kwa na itukutuko vinaka. Ni nona na mai mate na ngone turanga ko Jesu Kristo. Yo keni esenga ni vambauta nandra. Ana vuna senga kine ni kune na nandra ena nona baka dambo isoro. Kakauta mai na vuanta ni nona teitei na vuata ni nona dhagadhaka. Kana numo kwa ni vagambulai ena nona dhagadhaka. Na nona dhagadhaka binaka ena vagambulai kina. Na biokani sa vandei taga oiti vikenda na ivolo tamboya. Na nona dhagabinaka e sulung gelengelewa ena mati nikalo. Enta senga ni vagandonu ikina ena mati nikalo. Enta vagandonu inga ena yalon dondonu ni ngone turang seni balabalon dondonu ni ngone turang au Jesu Kristo na nona yalon dondonu kene balabalon dondonu ya o ko suliki na nona mbula me mai mate ena delana mai kalibare na bukunda na tamata I balabalda na vua ni nona tawa vakambauta sanga mai vakamatana taka melambati tedina kelanda biokani lumani kebaka ona senga ni dingomi kalibare ona tamata loma dha ona tamata dha totolo na lomam kebaka o senga ni dingomba na baka dhambo isoro levu sa takabo ite ko Jesu Kristo sena bebo mbule levu sa takabo ite ena bukonda ena delana mai kalibare ena baka rotalanga ni kata vinaka vekenda a checkpoint a measurement vekenda kondo vakila ni se senga chunga ni se tiko viko na yalo ni tamata ndolo lomandina ke basendo dha totolo na lomamu do leva totolo na lomamu na veo kani lomani taronga osa dingomi kalivari tiko vaka binaka sisenga beto kalivari na yalo ni loloma me mai mate ena bukunda na tamata I wala da e kavikenda na volotamba na Roma na kiana wase lima ena tikine walu ni sa vagareita ki na loloma ni kalo ena ngau ni saladaba ni sa mate na karisito mekenda isosomi ena I vagareita ki ni loloma vederen dundua esa mbo vagareita ki na ruku ni mante ni singongo seikwa na nona solia na lupena na ngwani turanga o Jesu Kristo erani ko solia sona ka yemo solia ki na dona tamata I wala en dona kandrendre ni kuwa ni kusulia ndona ka es ran kondingia na tamata binaka wausi bebekanda ndando redir ni rando ndambe na ngoni sala rando keresende na ngoni sala monga tamata bakatambu ngon ni tamata sendo kana tabako sendo unumbea ni oreda ngona indo ndambe token betin ngoni sala ke kantaba ko sana dawirtala no bakasama ke ono suliana siliningo na tamata ngo na lebangata me bolike na kentapako o sa kuangan sule dabi okani lomane roda gorne kemro ndui seranga kina loloma ni kalau na loloma ni kalau e lomani kenda ninda tamata I vala dha yana Roma 5 na tikena ono Christ died for the ungodly yana bi okani lomani na yalo embula eali enambula nei keni seikwa na loloma belata nadaba belata ni senga ni reida rawa senga ni dingoma na yalo ke kalibari na yalo ni nona mate na ngone turanga ko Jesu Kristo lebio kandi lomani ya nabuna ele yando ki na be kwa melamba ya na bata number 1 bata number 2 na substance of his faith edala santo vital no taka wichiku mai muito mana manta mai da kendo na tabernacle order lai merani vebu ke vekanda number 2 mai da ke se kwa na substance ya o Jesu Kristo kena nona lova ko kena kaubeletai ana level number 2 level number 2 se kwa na bunu e durmai kina na yalo tambu ka kauta mai vi ko na tuku ko etiko na level number 2 ya me activate ka na soli ni vambota ana level number 2 ka kina na yalo tambu vi ko modingoma ka vambota na level number 2 na ve vambulai sa da kabo oti na ngone turanga Jesu Kristo
Nio dingoma ka bagambauta waya kona lutu sombuki na level number tolu. Kona dhakava na kakede nga ebinaka ena ngauni sala ni nomu loloma buana kalau. Ya dhurmaikina na obedience, dhurmaikina na works, ya na level number tolu. Na level number ba se kwa na buno e dhurmaikina se kwa na consequences. Ni nomu baga tulewa ni kako dhakava. Ya na buna na biokani loma ni dhurmaikina se kwa ya na blessings. Ve epele ena sana vekeni e dhurmaikina na curse. Kanta bulida tiko na kena ulutanga na matanga dendai restless wonder. Ya na biokani lumani sei koe na consequences ni nona talaindrendre. Ni nona talaindrendre okeni. E kome ibe na talaindrendre na vuanga ni nona tawa vingoma ka bagambauta na rata le ni ngone turanga o Jesu Kristo na level number 2. Na dabe sini bagambauta sini bagambauta na level number 2. Na no sini bagambauta na biokani lumane sini bagambauta sei kwa na presupposing se na bagatutu e the cover bekoya na yalo tambo. Nisa sini bedingoma na kai kabe koya na yalo tambo basika kina bekoya melamba. Belata na vuanga ni tau bagambauta na talaindrendre. Ia na vua ni talaindrendre sei kwa na curse. Kwa toka na botona sarera. Na curse oya na biokani lomani e na burburungo ke na burubura sembermai. Ona dalata na burubura sembermai. Na vuna na biokani lomani e na tarata litiu kina na leso ni na matanga indintai me vaga matata kina tabernacle order oya. Na vata oya. Na va sei kwa na levels oya. Matai ni level mo katale na matanga ni kuha sei kwa na nra ni ngone turanga ko Jesu Kristo the substance of our faith. Ya me matata ni dhaloya e ona chira ona murianga na wakol nikeni. Dona nraukan dona presenta oya. Gona absolute equation. Na biokani lumani keba kaya dhala na kako bagambauta. Ena san kandua o epeli endonu na kaya bagambauta na nra. Ena vuna na biokani lumani ni may bagadhambo isoro yana level number 2, number 2. Yana biokani lumani yalo ni nona bagambauta na kalau. E bagambauta ko kwa ni sa bagambulay watitu ena nante lana may kalibari o kwa na may dhambo. Ena context me belata na ngauno ya ni wote vana undolo ne bagi nge may mate na ngoni turanga ko Jesu Kristo. Ena buna na biokani lumani e blesta kikino ko koya. Endai me na ngauno ya me adhoba na ngauno ne listu tali maikina na ngoni turanga ko Jesu Kristo. Ena kata lei ena ngauno indorosana tuki na may loma langi ena ngay tabia na tambamu endo na turanga may loma langi. Mena bagambula veiko isa mbula venaka. Ona ngay reikibi bua kona senga beka ni kilay koya. Ena ngay ba kilay tegi koya veiko ko koya. Oya usaranga oye peli. E waseiti ko veikemoni ena duana mataka laylay na bata ni vingarabi ni First Light Gospel Ministry. Ni kemoni na biyo kani lomani ena tanlei tu na nonda laki tu may loma langi. Ena nonda na laki reidi resona tamata yalon dina ni kalau. O koe erdingoma ka bagambauta na ratalei ni ngani turang o Jesu Kristo. Rungada ni o senga ni bagambauta ni kusa bagambulay woti ena ratalei ni ngani turang o Jesu Kristo akena yalo mantanga o na reida na buruburungo. Maikia sangay senga bausara. Doka nungu tukai imbese ke baka ko sa mboida na buruburungo ko nagalagi mbusisar na burubura lakumay. Ena senga tal nindo tala kabina ko na nunuma mo na laki retaukia na burubur sa mermay. Sa seng ni raw buruburungo ikia sa senga tal nga ni raw. Ena vuna na biokani lumani na yalo nindo na tamanta e senga di dingomi Jesu Kristo endai ena lombo taramandanga endai. E baka lombo ena nonambula ken kepeli. Kala na bun ken na laurai ena loloma ni kalau. Ena na binakata na kalau mo bakila patagi na kasa
It is not for punishment. Because Christ took the punishment. A purpose nga for discipline. Nangone sa tiko katiko kina, nangono vakila kina na numbula. Ni sona ngau na baka kondo yale yalo dha. Ni sona ngau na ke baka ko sendo buti ti nga veiko. E sona mbula tal ni sona tamata yali tiko be kuna lolama. Ya indo na indication binaka. Mo riluk taga tale manda na kako bagambota. Leso tali kina number 2. Leso tali kina kako bagambota. E dono tiko li na kako bagambota sisiano. Nebio kanilo mani. Yana karu ni baka sama, na katol ni baka sama, wina kata mo tumika bekianda na matanga indai. Se kwa na baka nanano membalanta na vosongo respect sena respected. Ena kia na baka ndewa baka ipiriu e lako maikina na ibaka madalongo looked closely. Se consider carefully. Na kalong nebio kanilo mani ni respecta ki kenda se senga ni vingoma senga ni respecta ki kenda lebio kani lumani ena kisi me baleti rao keni ke ye pele na kalau sandi keba baka binaka meva kasaranga na leso ni mendua rua ndor sa taratoka ena mataka dendai endi keba baka binaka kukoya na kanto udhoko sara enda baka dhora baka reida baka binako koya blata na motive ni kanko baka dhora e baka tauta ke ena kako baka mbauta au binaka tamo tumi katala aviki anda na matanga ni koa ke o baka mbauta na loloma nikalo enda baka mbulaikina kama imatikina na ngwani turango chisu karisto ena delana mai kalibari ngori na motive ni nomu dhagadhaka ngori na motive ni nomu baka mbauta nvasoita na nomu talai rao na motive ni works, na motive ni obedience. Belate rao ni talai rao. Na ken rao kisio ronda le rongo, e rao talai rao. Ro le baka dhambo isoro rorua. Ro lotu rorua. E lotu ko keni, e lotu talango e peli. Yen belate ni dhala na motive ni e peli, ni keni, ni le ngarabi kalau senga na ngau ni sal ni loloma, le ngarabi kalau na numo kin na kwaya, ni nona dhaga binaka, baka ndoni kin, ka disregard tako kwa na nrai chiso. Ya nabuna nabi au kani lomani, embasi ka kin nabi kwa na mbula waya. Na mbula ni tawa baka mbauta, na mbula ni talain rendre. Anabuna, mai lambati tadina kin na okoya. O de tuku na buani singa ni dingomi na nona baka dhambi soro. Nebio kani lomani na kalau e tuku na bua. Ni disrespecta ki na nona baka dhambi soro. After a careful look ni kalau e na buku ni nona baka dhambi soro. E na buku ni nona mbula. Nebio kani lomani. Na nona baka dhambi soro ya na kena yale alonga ni kai baka mbauta. Na kai baka dhambora. E baka mbauta nan rai chisu kwa e peli ka baka dhambu sorota nan ra. Vei kakandua, vei keni, e singa ni baka mbauta nan ra tale ni ngoni turango chisu karisto, ka baka mbauta ko kwa na nona thaka binaka, me baka mbulai kina. Anabuna e baka dhambora kina kwa na buata. Senga kina ni ndabe kina nan ra. Na kena yalo, ni baka matana taki, na baka mbauta ya, e mbasi ka maikina na talain re. Disobedience. Kalambati tadina kina. Ena singoya. Ni lambati tadina na kena rebu se kena consequences. Yana kes. Kwanda bulida tiyo kwa na matanga nikua. Say kwa na restless wonder. Nabio kandi luma no bini katalanga motumika bikanda ngoni berni datini. Endo tale na lesoni enda bulida katoka na nonta lesoni. You will till the ground. It shall no longer yield its strength. Nabio kandi lumani ngona karoni ngauna digreta kikina sei koya na burabura enda rumbula tigo kina. Matai menangone mbale kino kwa atama vata ke ibi e lutu sombu kina na quality sena mbula ningele sena burabura enda rumbula tigo kina. Ngona kene karua. E baka tolu na kena di great tanki
sei kwa na quality ningele sena bonua we kemunu nandau teitei le veo kani lo mani me bakau tabu so tongo ngosa kena katolu kabane mbaki nungu tiku ngoi tebu ne teitei enda rani bagan dina tanka sei kwa na kena degrade ki na quality ningele ia ne veo kani lo mani na imatai ia na talendrendre ni ata na kena consequences na kena curse oya lutu so na quality ningele ke karuni ngau na meme lutu so mtalikina na quality ningele yana nona lambati tadina ko keni wata na keni katolu sei kwa na ngau na lubudi kina na burbura yana na tolu na ngau ni sala lutu kina na quality ningele kando levu weekend and that day and vango indono muno sa singin bulumbola binaka sang ni kena ina ke waya ni dunru weekend na kalau kena ina ki ni sa raida indono muno teva kanisa singin bulumbola e pangana numieko ni ongo na consequences go na rebu ni nonda talengrenga o kenda na tamata singin ni nona ina ki na kalau me singin bulumbola na gel singin nona ina ki o kendanga ko enda vagabuna be vagatungo nangele en ngone ndai onitanga de bidina bakalonga tai kenda na turanga en bugini tugu enda mai bulite tiu enda matanga ndai yana beauty ke kalibari o ko enda bagasukale sutale be kenda na kanto do ko enda vagaelia wilikina na biokani lomani sei ko enda bola binaka ningele ena dona ngau na tanga tarakina na kena ulutanga na kena lesu tale na quality ningele ngo kena mbula ena dona ngau na taurakina na kena province na vola ni bata kilawa ya ena dona ngau na wale ngango ena na tako soba ngone lesu mai kina uchisu enda na mai lako enda na leki mbula marau ka tigo bate ke chisu mai loma langi ena loma ni dona dolu tau doko nembaki. Nangande mbalabu ndundua esa mbobalanta in dona tamanta ena ruku ni manti ni singongo men dona dolu nembaki tau doko. Enda lagi marau tu me loma lai ni sawati den dona dolu nembaki oya enda nangai lako sumbutale mai ki burubura. Na bonoya ko nangai mai testa kakena sei ko na quality ningele asoli viatama watake ibi kona bulumbola binaka ningele ko setiko weekend na matanga ndai ko downgrade ki vagatolu domena ngone tambali kina kene karua na lesson ni ndarubuli de tiko na matanga ni kwa wakatibu waseva na tikine tin karua atani kene katolu na veo kani lo mani sei koya na ngauna elwudi kina burbura o katigo na beauty ke kalibari o koya sa me restota ka lesu kede tale weekenda anda tigubungango menta experience taga chikuani sei koya na kato do ko sa resto taga weekenda na ngani turango chisu kasti numbulati no burburungo on a stabati ko na kana foretaste but the full taste on ngai bakila en ngauna en lesu mai kina na ngani turanga ko chisu kasti balonga tai kanda na turanga en bugni nona bosa en da bulsa chukina en matanga indai kunungule ta na nonta ulutanga restless wonder ve inroya ki katao badengo e burbura donga nda masu de mai ke mami sa mai lo malangi binaka baga lebu sara turanga nantelana mai kalibare bina lebu na nomuni lo loma na kalau lebu bina talanga lebu na daga ni nomuni elo tambu vitumberi ka biba bulidi ena matanga ndai na lesson mi beleti keni ke ye peli sabang matata tanga vike mami ni ke mami na wase runga meba kana nonro wase ruike rona bite dini na kaki mami bagam bauta it is the substance of the two brothers faith o kwae wase kina na lako mebeleti rao robite dini era undunga na tamakan dunga na tina meba kataka sona matabu vale ki mami tiko kina ena ngau nendai e samayado na wase samayado na ve tawa sei bleta nan duin ni ka ero bangambota membeleti kalibari
O e pele vangambou ti Kalivari, nanraka tirmai Kalivari. Enda vangambulai kina na kautamata o kene senga ni vangambouta. Ena vuna, ki mai mbau vini bina ngata ki kemu ni tali tiu kena, ni kuni vana numi ke mai tali kina. Me kaku ni ki mai na vagadalaka, ke mai ke mai manta vuvale, ni ke mai disregard taka, na vevo vangambulai, kuni samai da kabo o tena nomuninra, ena dalana mai Kalivari. Ki mai na vakila talangana kena consequences, ni ki mai mbolo boli tiko i vura, ni ki mai na senga ni kuni ana vagadeng, belatana elo tambo, ena ke sumbuta ngai ndua, tamu saka ni na elo ni nduna tamata, sa tingoma ka vagambo ti Kalivari. Ka ba se senga ni se tingomi Kalivari, ena senga vagandua, ni na vagasina iti, ena nomu ni elo tambo ko ena kauti tiko mai, na vagadeng. Vinaka ba lebu sa turanga, na nomu ni lom, vinaka ba lebu Kalivari, vinaka ba lebu na lubia muni, erandambe ka varong tali tiko mai, na ndua tali na mataga inde indai, tisu ne soro, ne mami vagambula. Miani tisu. Umbauta ninda vau bini bina kataga na kalau na mataga inde indai, ni rao ni mai vosa tali weekenda. Kami vau matata tali weekenda, indo na lesoni, bimbi, ka vau bini bina kataga ki kemuni tiu kena, ena nomu ni vaga iotaka, na vika dibi ni kalau wiko na mataga inde indai. Ena kenra mali wana undolo, vau undolo na tamata, era tiko na bunoko tiko kena, kai kadibi ko na kalau, vagan rati ko na kalau, mo barong, rongoda manda ni tuku na mataga inde indai. Na biyo kaniluma ni ngori saranga na sala, ni nono ndau daga na yalo tambu weekenda. E nono na surechi kenda, menta rongoda na bosa ni kalau, belata na bosa nga ni kalau, kena yalo tambu, ro tools of preparation, ro tools of changes. Ro kota mana bisau, ro talangango, na biyo kaniluma ni, ro kota mana, vagavarau, kina nono baro listu talamay, nono ndai bagambula, na wani turang au Jisu Kristo. Nusa pa ka pinipinakataki, o kemani na lubini kalau varong ti kumana taun da ku kebiti ke kemani na varong ti kumai na nonda buna lomani ko biti vinaka bagale vi kemani na sema online ti kumai ena taliboni vinaka bagale vi kemani na taun ni vi masulaki ti kuna bata ni venga rabi ni First Light Gospel Ministry vinaka bagale vi kemani na taun rauni soli ti kumai sona soli me top up ti kuna data me rautal ngani semati ti kuna wani taliboni vi ira sema online ti kumai nusa baga bini bina kata italanga yana mataga ndite ime doba na mataga ni mataka ni mode ni baga dengu ni kalau ngata saka chiko